Good morning, students. Open your books on page number 38. In our previous video, we already discussed solubility of a solid in a liquids like a dissolved like. Also, we learn saturated, unsaturated solution, and also we discuss the factors on which the solubility of a solid depend in a liquid. So nature of solute and the nature of solvent, also temperature and pressure and how they affect. So today we will discuss next topic, solubility of a gas in liquids. कि गैस किन्नी क सॉल्युबल होगी, किन्नी अमाउंट है जी गैस की सॉल्युबल होगी. सो गैसेस डिजोल्व इन लिक्विड्स एट एप्रोप्रीएट अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट के डिजोल्व होंगे हैं. सो मैनी गैसेस डिजोल्व इन वाटर, बहुत सारिया गैसेस ने जिहड़ियां डिजोल्व होंदियां ने वाटर च. So oxygen dissolve only a small extent in water, and this dissolved oxygen which sustains all aquatic life. So बहुत small extent ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ which ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ aquatic life survive ਕਰਦੀ ਹੈ. So on the other hand, hydrogen chloride gas HCl, it is highly soluble in water, and the solubility of gases in liquid is greatly affected by pressure and temperature. So solubility of gases in liquid depend upon the factors nature of gas, nature of solvent, temperature and pressure. All these factors we discuss one by one. So what is the solubility of a gas in a liquid? The volume of gas that can be dissolved in a fixed volume of a solvent or a liquid to form a saturated solution at a given temperature. So there are three factors: nature of gas and solvent, and second factor temperature and pressure. So these are the three factors, same like a solubility of a solid in liquids. So the solubility of gases increase with increase in pressure. So solubility mostly gases ਦੀ increase करनी है with increase in pressure, क्योंकि ਸਾਡੇ ਕੋਲ temperature ना तो mostly decrease करूगी, but ਜਿਹੜੀ solubility है gases ਦੀ ਉਹ increase करूगी with increase in pressure. So for a solution of a gases and solvent, consider a system as shown in figure 2.A. ये 2.A है, ये थोड़े को लिक्विड है, थोड़े को गैस के पार्टिकल्स ने ਜਿਹੜੇ डॉटेड ने, तो WA वेट ये असी इंसर्ट किया है. सो दी लोअर पार्ट है सोल्यूशन एंड दी अपर पार्ट इज अ गैसिस सिस्टम एट प्रैशर P एंड टैंपरेचर T. P प्रैशर ते T टैंपरेचर ते. Assume this system to be a state of dynamic equilibrium. मतलब इक्विलिब्रियम रीच हो गया, जिन्ने पार्टिकल गैसेस दे ने उन्नी लिक्विड च, ते लिक्विड चो निकल के गैसेस फेस च जा रहे हैं, जानी इक्विलिब्रियम पोजीशन कंडीशन है. सो दैट इज अंडर दीज कंडीशन द रेट ऑफ गैसेस पार्टिकल एंटरिंग and leaving the solution phase is same. So now we increase the pressure over the solution phase by compressing the gas to a smaller volume. We apply more weight pistons on the solution. So it becomes the more gases particles are soluble in a liquid. So it means the equilibrium get disturbed, and this will increase the number of gases particles per unit volume over the solution, and also rate at which the gases particles are striking the surface of a solution to enter it. So the solubility of gases will increase until a new equilibrium reach. उन्नी देर तक soluble होंदे रहणगे जिन्नी देर तक rate of dissolving gases particle and leaving or entering from the solution phase वो सेम नहीं हो जाता, उन्नी देर तक साडे को न्यू इक्विलिब्रियम जिहड़ा डायनेमिक इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाता. सो resulting in an increase in pressure of a gas above the solution, thus solubility increases. So pressure ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ solubility ਹੈ increase ਕਰਦੀ ਹੈ, but the solubility of gases decrease with increase in temperature, because ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ solubility ਹੈ kinetic energy particles ਦੀ increase ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ easily soluble ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ nature of gas and solvent. So solubility of gases different in same solvent. So अलग-अलग different gases ਦੀ solubility different solvent same solvent ਦੇ ਵਿੱਚ different ਹੁੰਦੀ ਹੈ. For example nitrogen, hydrogen, oxygen, helium, these gases are dissolved in a small extent. You learn in 5th chapter states of matter, gaseous state ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ solubility ਵਾਲਾ factor ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ. Otherwise ammonia, sulfur dioxide, HCl gas, these gases are greater extent to soluble in a particular solvent. So some gases are easily soluble which are chemically react with solvent. ਉਹ gases ज़्यादा soluble होणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ chemically solvent ਨਾਲ react ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. Next we proceed. Henry's was the first to give a quantitative relation between the pressure and the solubility of a gas in a solvent. So ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ diagrams ਲਿਖੇ, ਇਹਦੇ ਚ weight ਘੱਟ ਸੀਗਾ, so equilibrium भी ਬਣਿਆ ਸੀ.
सैकेंड केस असी प्रैशर इनक्रीज किया, सो उन्नी देर तक इनक्रीज करूगी सॉलिबिलिटी जिन्नी देर तक साडे को जिहड़ा हैगा इक्विलिब्रियम रीच नहीं होंदा दोबारा। सो क्वांटिटेटिवली हैनरीज ने एक रिलेशन फाइंड आउट किया सी बिटवीन प्रैशर एंड सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट विच इज़ नोन एज हैनरीज लॉ, which we already discussed in 11th class in equilibrium. So the state law states that at constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of gas. Okay, mass is directly proportional to the pressure. The mass of a gas dissolved per unit volume of a solvent at constant temperature is directly proportional to pressure of the gas in equilibrium. सो कितना प्रैशर असी अप्लाई किया ਉਹਦੇ ਤੇ डिपेंड करता कि कितना मास जिहड़ा गैस का वो लिक्विड दे विच सॉल्युबल है एक पर्टिकुलर टैंपरेचर ते प्रैशर दी कंडीशंस। सो m इज इक्वल टू k इंटू p। सो वट इज़ अ k? इट इज़ अ हेनरीज कॉन्स्टेंट एंड इट्स डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टैंपरेचर। ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, सॉल्वेंट, टैंपरेचर एंड यूनिट्स ऑफ प्रेशर। Next one is Dalton's a contemporary of Henry. So this Dalton's modify the Henry's law. He takes mole fraction of gas instead of mass of gas. So उन्हें mass दी जगह ते mole fraction ली gas दी। So Henry's also concluded that independently that solubility of a gas in a liquid of a solution is a function of partial pressure of the gas. So independently उन्हें definition दी कि जिहड़ी solubility है gas दी in a liquid solution that is a function of partial pressure of the gas. The partial pressure that depend upon the mole fraction. So if we use mole fraction of a gas in solution as a measure of solubility, then it can said to be mole fraction of a gas in solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. असी लास्ट ईयर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रैशर पढ़िया सी, ਉਹਦੇ ਚ भी मोल फ्रैक्शन पढ़ी सी असी n1 ओवर n1 प्लस n2 प्लस n3। सो टोटल ਆਪਾਂ गैसेस ਦੀ चीज़ की। सो उस बेसिस ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਨਰੀਜ਼ ਲॉ ਨੂੰ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल pressure of the gas over the solution. So the most commonly used form of Henry's law is states that a definition of Henry's law the after modification of Dalton's law, the partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of gas X in the solution. Means P is directly proportional to X. P is directly proportional to X or P equal to KH into X. So what is KH? It is a Henry's law constant. So if we draw the graph between partial pressure of gas versus mole fraction like this. So इधर नू partial pressure है in torr, इधर नू साडे कोल की है मोल फ्रैक्शन है HCl दी। सो मोल फ्रैक्शन जिहड़ी हैगी वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेट लाइन बन रहा ग्राफ। सो पार्शियल प्रैशर किदे पार्शियल प्रैशर दे। So different gases have different KH values at same temperature. This suggests KH is a function of nature of gas. It depend upon the nature of gas कि gas दी nature किद्दां दी है ਉਹਦੇ ਤੇ depend करदा। So different gases have different KH values at same temperature. So it is obvious from question 2.11 this one. The higher of the value of KH at given pressure, the lower is the solubility of gas in the liquid. जिन्नी KH दी वैल्यू ज़्यादा होगी एक पर्टिकुलर प्रैशर ते साढ़े को solubility उस gases दी liquid च घट होगी. So it can be seen from table 2.2 which is given in next page that KH value for both N2 and O2 increase with increase in temperature. This indicates that the solubility of gas. So this is your table जिहदे बेसिस ते एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टैंपरेचर। सो डिक्रीज करन दे नाल इंक्रीज करदी है। देखो 293 ते 34.86 है, 303 ते 46.82 किल जे KH दी वैल्यू जिहड़ी ਉਹ ਇੰਨੀ है ਉਹਦੇ बेसिस ते ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ विद इंक्रीज इन टैंपरेचर। Clear? So it is due to this reason that aquatic spaces are more comfort in cold water rather than warm waters. So in winters aquatic life is feel more comfort in winter than summer.
ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਮਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2.4 ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ N2 ਗੈਸ ਇਜ਼ ਬਬਲ ਥਰੂ ਵਾਟਰ ਐਟ 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas is dissolved in 1 liter of water? N2 ਗੈਸ ਨੂੰ ਬਬਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਨੀ ਮੋਲਸ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਗੀ 1 ਲੀਟਰ ਵਾਟਰ 'ਚ। ਤੇ N2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 0.987 ਬਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਗਿਵਨ ਹੈਨਰੀਜ਼ ਕੌਂਸਟੈਂਟ 76.48 ਕਿਲੋ ਬਾਰ। So the solubility of gas related to mole fraction in aqueous solution and mole fraction related to P equal to KHX. So P given है, KH given है, we find the mole fraction. So P upon KH, so divided 1.29 into 10 power minus 5. So 1 liter water contains 55.5 mole. So therefore if N represent to number of moles of N2, so X equal to N mole over N plus 55.5 mole. So solute बहुत घट quantity च होंदा, so it is negligible. So N upon 55.5 it becomes equal to this one. So इनू multiply किया NA moles. So उस तो बाद इनू millimoles दे विच convert कर ली 1000 millimole ना multiply करता। सो एन ए मिलीमोल्स साढ़े कोल जिहड़े हैगे नाइट्रोजन दे सॉल्युबल होणगे। नैक्सट हेनरीज लॉ फाइंड्स अ सैवरल एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल। सो ऑन ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਹੈਨਰੀਜ਼ ਲॉ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਡਾ ਵਾਟਰ ਤੇ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅੰਡਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਰਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬਰੀਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਲੀਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਸਕੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਪਿਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਨਫੁੱਲ ਆ ਅਤੇ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਫॉर ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੌਕਸਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹਾਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 11.7% ਹੀਲੀਅਮ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਇੱਥੇ ਕੁਕਿੰਗ ਫਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ 'ਤੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਇਨ ਬਲੱਡ and the tissues of people at living height altitude or clumber. So low blood oxygen causes the clumbers to become weak and unable to think clearly. Anoxia ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਹੈਨਰੀਜ਼ ਲॉ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਹੈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲੈਸ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਗੈਸਿਸ ਆਰ ਨਾਟ ਹਾਈਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ and gases nor associate or neither dissociate in liquid solutions. Next, effect of temperature on the solubility of gases and liquid. So it decreases with the rise in temperature. So when dissolved, the gas molecule present in liquid phase and the process of dissolution can be considered to condensation. So heat evolve ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So last section ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ dissolution process ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ dynamic. So dissolution in exothermic process solubility decrease with increase in temperature. Clear? So if you guys have any query up to here, you can call me. Thank you.